The Great Arab Revolt is the biggest violent episode in the whole of the Mandate period. The number of incidents, the severity of incidents, and the fact that they're really directed increasingly against British figures. And that really changes the British calculus. Okay, now this is a rebellion against us. זה אירוע שבעצם שינה את תולדותיה של ארץ ישראל. שהתברר שיש כאן בעצם תנועת שחרור לאומית, ערבית פלסטינית, מאורגנת ומסוגלת לקיים מרד. מרד, היו לו הישגים לא מבוטלים. והביא לכך ש14,000 פלסטינים יצטרפו אליו, כלוחמים. The British repress by bringing in troops, initially from Egypt, but then they pull in troops from across the empire. And these troops press down hard on the insurrection, they press down hard on the Palestinians. הבריטים הסירו את כפפות המשי. They use aeroplanes for support, they use artillery. So all the might of the British Empire is now deployed to crush the revolt. דיכאו בברוטליות את העם הפלסטיני. זו פשעים רבים. The Palestinians are very badly smashed up by the British army, villages are destroyed, rebel groups are hunted down. לאנוס, לגזול, לבזוז, לשרוף כפרים שלמים. The Scottish regiments were the most brutal towards Palestinians. So some pretty horrific tortures involving drugs, waterboarding, some sexual violence. But they hanged over 100 Palestinians, about 110 during the revolt. The hangings were the official part of the deaths of Palestinians. The unofficial part was just where soldiers shot Palestinians out of hand in the field. The greatest number of people are killed, the greatest destruction, and also it's the biggest deployment from the British Army for a colonial insurrection before the Second World War. 1936-39 חוצה את תקופת המנדט לשניים, עד ואחרי. A origem de um conflito. Episódio 2 de Vizinhos a Inimigos. Mais de 100 anos após os britânicos terem recebido o mandato sobre a Palestina e a terra de Israel, tendo colocado judeus e árabes numa violenta rota de colisão, e mais de 80 anos depois da Comissão Peel ter proposto pela primeira vez a divisão do país entre duas nações, o conflito israelo-palestiniano continua a gerar violência. Mas após tanto sangue derramado, será ainda possível pôr fim aos combates e conseguir a reconciliação? The Palestinians and Israelis have markedly contested histories over the conflict over Palestine and the conflict after 1948 involving Israel. And an interesting comparison is France and Germany, three big wars, 1870, 1914, 1939. A maioria das pessoas desconhece que após a Segunda Guerra Mundial, a França e a Alemanha perceberam que só seria possível evitar outra guerra e resolver uma disputa com 300 anos se houvesse um acordo em que ambas as partes concordassem com a história e aceitassem a versão dos acontecimentos apresentada pela outra parte. History is subjective, but the Franco-German agreement was a way of trying to bring this together and recognise that although each community had subjective histories, each community could understand the perspective of the other, and it would promote empathy and it would promote collaboration and understanding. A concrete example of how history can be combined to allow two contested histories to come together and to help bring together two communities that have traditionally been antagonistic. אני מאמין שלהיסטוריונים כאן בארץ ובמרחב יש שליחות, או אמורה להיות שליחות, של קירוב לבבות
של פיוס. הם יכולים למלא תפקיד יותר מרכזי בפיוס ובשלום בין שני העמים ובין שתי התנועות הלאומיות בארץ. יש לייצר בסיס של נכונות, הבנה להימצאותו של נרטיב אחר, שמספר על אותה היסטוריה, ויש נכונות להתווכח בלי החתמות, בלי השפלות, בלי התכחשות ובלי מחיקת עקבות היסטוריים. نحن تعلمنا في المدارس وتعلمنا في التاريخ أن العلاقة كانت على وئام تام بين اليهود والإنجليز، وليس هناك أي شائبة تشوب هذه العلاقة، فقط بين البريطانيين والفلسطينيين، ولكن تكشفت لي الحقائق عكس ذلك. אם אנחנו נגיע למציאות שבה אנחנו מבינים שאין זיכרון משותף, אבל אנחנו יכולים להקשיב האחד לזיכרון של האחר, לא להסכים, אבל לקבל, זה הזיכרון שלך, זה הזיכרון שלי, אני חושב שזה יקרב אותנו לפתרון. Em 1922, os britânicos receberam um mandato sobre o território da Palestina e Israel. Passaram a ser diretamente responsáveis pelos civis que viviam nesse território, tanto judeus como árabes. De acordo com o mandato britânico para a Palestina, os britânicos estavam empenhados em fundar uma pátria para o povo judeu, ao mesmo tempo que garantiam os direitos nacionais dos civis árabes, criando instituições independentes. Na altura, o método consistia em procurar fontes de poder locais com as quais colaborar. Do lado judaico, reconheceram a agência judaica liderada por Dr. Chaim Weizmann como representante do movimento sionista. No lado palestiniano, não conseguiram encontrar uma entidade única, semelhante, e contactaram famílias poderosas da Palestina, tal como tinham feito os antecessores otomanos. הבריטים בדוקטרינה הקולוניאלית שלהם אוהבים לאמץ כוחות שליטה קיימים, מה שנקרא שיטת הצ'יפים. عائلات معروفة في القدس، عائلات ثرية، عائلات عريقة في القدس. كان من الطبيعي يعني أي احتلال، إن كان الاحتلال العثماني أو الاحتلال البريطاني، أن يتعاون مع هؤلاء العائلات من أجل إنه تنفيذ مآربهم، يعني أن يكونوا وسطاء بين السلطة الحاكمة وبين عامة الشعب. كانت عائلة الحسيني أكثر تميل أكثر باتجاه تبوء المناصب الدينية. החוסיינים הם צאצאיו של אל-חוסייני בן עלי, צאצאי הנביא, והנשאשיבים בבני בריתם הם אנשים ששלטו במנהל העות'מאני. ولكن للأسف خاصة في فترة إبان الانتداب البريطاني كان هناك تنافس كبير بين أكبر عائلتين ألا وهي العائلة الحسين والنشاشيبي. הביא להתנגשויות קשות בין המחנות, פילוגים לא קלים, והסולידריות הלאומית הפלסטינית סבלה מזה רבות. Na esperança de manter a paz com os árabes, Herbert Samuel, o alto comissário da Palestina, nomeou Haj Amin al-Husseini, da família Husseini, como mufti de Jerusalém. Como podemos ver nas imagens da série Pillar of Fire e em vários testemunhos da época, essa nomeação ocorreu depois de Haj Amin ter conseguido ludibriar os britânicos ao convencê-los de que era um jovem moderno e liberal que iria promover a colaboração entre judeus e árabes. Well, it's always difficult for a son to view his father's activities objectively. I think he would agree that he made mistakes, not out of any ill feeling, but because he didn't appreciate what was going to be the results. One was the appointment of Haj Amin al-Husseini, whom I knew personally too, who in those days didn't show any violent anti-Jewish and anti-Zionist activities. מנור, אתה הזכרת את חאג' עמיד אל-חוסייני, המופתי. האם אתה הכרת אותו אישית? כן, כמובן. מה אתה יכול לספר לנו עליו? הוא האיש ארום מאוד, ורימה, בוודאי רימה הרברט סמיול, ולקח לעצמו כוח, ואחד לא מתנגד לו, ועלה לגדולה, והוא שנא יהודים. איך הוא שנא?
הוא ידע שאתה יהודי כאשר הוא כן. לא רק ידע, חביבי, הוא נתן לאחד מיוזביו להרוג אותי. Numa tentativa de consolidar a posição de Haj Amin, os britânicos criaram o Conselho Supremo Muçulmano e nomearam Haj Amin como líder. A partir desse momento, ele passou a ser não só o mufti de Jerusalém, mas também o responsável pelas questões religiosas dos muçulmanos nos territórios do mandato. חשוב לזכור שהעשור הראשון של המנדט היה עשור שקט יחסית. מצד אחד החוסיינים ביססו את מעמדם והיה מאבקים פנימיים בין החוסיינים ובין הנששיבים, כלומר הערבים היו עסוקים בענייניהם, ולכן 1922 עד 1928 מסיבות פנים ערביות ומסיבות של חולשת היישוב היהודי והתמעטות ההגירה היהודית גרמו לכך שזו הייתה תקופה שקטה. למרות שהזרמים התת-קרקעיים הלאומיים הולכים וגויים, הם עוד מעט התפרצו. Haj Amin percebeu que o papel de mufti de Jerusalém poderia levar-lhe o estatuto dentro do mundo muçulmano para lá das fronteiras do mandato britânico. המופתי הוא זה גם שקרב לכינוס הוועידה האסלאמית שנערכה בירושלים, שהשתתפו בה נציגים מכל העולם המוסלמי, והפגינו כאן נוכחות ואמירה שירושלים היא כל כך מרכזית וחשובה לעולם המוסלמי. Haj Amin al-Husseini fosters a lot of connections with Muslims around the world. There are Indian Muslim delegations and religious and political figures visiting Palestine, and there are Palestinian Arabs going to India. And they're also collecting money for the restoration of many of the most prominent and important Islamic buildings on the Temple Mount. And so we have Jerusalem being put forward by Haj Amin al-Husseini as a sort of focal point for this religio-political concept of the Islamic world, of the Islamic community. So that connection starts quite early in the British Mandate period, and we will see Indian Muslims expressing their opinions and their sentiments about what is going on in Palestine, not just through the press in India, but also through large-scale demonstrations. Embora a população de Jerusalém fosse maioritariamente judaica, desde o século XIX, Haj Amin conseguiu incutir uma sensação de falso pânico entre os muçulmanos, difundindo rumores sem fundamento de que os judeus estavam a planear tomar o Monte do Templo para aí construírem o terceiro templo judaico. חאג' אמין אל-חוסייני ומנהיגים האחרים של התנועה הלאומית הפלסטינית הערבית לא יכלו להבין את התנועה הציונית כתנועה חילונית. לאומיות חילונית לא דיברה אל ליבם, ואם תנועה הגדיר את עצמה כתנועה לאומית יהודית, בעיני חאג' אמין ובעיני פלסטינים האחרים בימים ההם, פירוש הדבר היה תנועה יהודית גואלת דתית. הוא התנגד לציונות ונגד שימוש הציונות בדת. עכשיו, איך הוא הרשה לעצמו להשתמש בדת, זה דבר אחר, זה דרכם של פוליטיקאים. לעשות את זה ולבקר אחרים. No final da década de 1920, o incitamento de Haj Amin intensificou-se, o que se traduziu num aumento de ataques aos judeus que rezavam no Muro das Lamentações. יום הכיפורים תרפ"ט, זה שנה 1928, הייתה תקרית סביב התפילה ליד הכותל המערבי. היהודים רצו להביא לשם ספסלים וספר קודש ומחיצה וכן הלאה. انه يشعروا الحكومه المنتدبه هذه انه احنا موجودين وبصيرش هذه سياستك تتمشى انك تيجي تعطي البراك لليهود. على هذا طارت الناس. Esse incitamento atingiu o auge e acabou por explodir em agosto de 1929, quando em poucas horas os confrontos entre crentes judeus e árabes se intensificou e se transformou num violento ataque por parte dos árabes. המאורעות האלה באמת הפכו להיות מאורעות אלימים ופשטו לערים מעורבות אחרות. בירושלים היו הרבה הרוגים, בצפת היו גם התנגשויות והיו מספר הרוגים, בחברון היה טבח קהילה יהודית.
מאוד אכזרי ועצוב. בשבת בבוקר, מוקדם בבוקר, כבר הייתה הרגשה של אסון עומד להתרחש. ראינו את הערבים נכנסים לתוך מכוניות, נוסעים בדרכם לכיוון ירושלים, ובצעקות עליהם ונדבח אל יהוד, פירוש עליהם והבה ונשחט את היהודים, ועוד מיני צעקות כאלה שהלהיבו את עצמם בצעקות האלה. بدايتها زي ما تقول هذول اللي في الخليل قالوا انه هذول اليهود بدهم يعني يستولوا على بلادنا ويطردونا، والدعاية هذه كانت تجي من طرف الحكومة وأخذت فكر الناس إنه صحيح هذا، وهو مش صحيح، هو تقريبا بس توهيم للشعب عشان يهيج الشعب، وهذا كان خطأ من اللي زرع هالإشي. اللي عنده مخ عاقل في الخليج كله ما كانش وارده هذا الإشي، العقال. أما الأولاد الصغار الجهال هذا كلهم شو بيعرفش מוסתים, מרוגשים, נרגזים, התנפלו על היישוב היהודי בלי שום התחשבות, הרגו, שחטו, עינו, גדול וקטן, צעיר וזקן, ילד ואישה, בלי שום התחשבות, בלי שום הבחנה. אנחנו בבית אבי גרנו במרחק לא רב מבית אחי במעלה גבעה, ובינינו היה שדה ריק. מהחלונות של ביתנו אפשר היה לראות את הבית של אחי ואת המדרגות המובילות לאותו הבית, והרצח שם היה גדול ואכזרי. מה שקרה לקהילה היהודית בחברון היה הפתעה במובן הרע של המילה, כי לא ציפו שהמוסלמים יתקיפו את שכניהם היהודים, שבעצם לא היה ביניהם סכסוך. واللي الأساس نحن أسفنا في 29 على خروج اليهود من الخليج، ودعيناهم أكثر من مرة يعاودوا يسكنوا في الرحاب، مع أنه إحنا عشنا على مدة تركية معهم مدة طويلة، والبيت جنب البيت وساكنين سوا وأمن سوا والعشرة كلها سوا كأنه واحد. اليهودي ما تفرقش الخليلي من اليهودي، كله واحد. צריך לציין שהיו גם מעשים של הצלה של שכנים מוסלמים שהצילו יהודים. בהתפרצות הזו בסופו של דבר נרצחו, צריך לומר, כ-130 יהודים, בעיקר בשני מעשי הטבח הגדולים בחברון ואחר כך בצפת. כמספר הזה של ערבים נהרגו בעיקר מידי כוחות הביטחון הבריטים. Para surpresa dos britânicos, os motins de 1929 na Palestina não ocorreram apenas dentro das fronteiras do mandato. As profundas ligações que o Mufti tinha criado no seio das comunidades muçulmanas por todo o Império Britânico, através das quais promovia a própria posição e a importância de Jerusalém, bem como a propaganda anti-judaica, desencadearam atos violentos muito para além da Palestina. Por todo o Império, especialmente na Índia, ocorreram motins de muçulmanos que protestavam contra a presença de judeus em Jerusalém. Eis o que Sir John Chancellor disse no depoimento secreto à Comissão Peel em 1937 sobre os motins de 1929 que ocorreram quando ele ocupava o cargo de Alto Comissário da Palestina. It is true that during the troubles in Palestine in 1929 there were demonstrations and riots in Delhi to express sympathy with the Arabs of Palestine. הפנייה של חאג' אמין למוסלמים בהודו זה ממש מנוף לחץ על הבריטים כדי להגיד להם, הרי הוזהרתם, אם תוסיפו להריע את מצבם של הפלסטינים, אני אשרוף תחת רגליכם כל חלקה טובה בעולם המוסלמי. No depoimento, o chanceler também afirma que foi durante os violentos protestos que se percebeu da relação direta entre o Mufti e os motins, mas que, dadas as circunstâncias, não havia nada que ele pudesse fazer. I think it was a great mistake that the Mufti should have been given the enormous powers he now enjoys. I was anxious to remove him from his post, but I found that the law prevented me. He is practically appointed head of the Supreme Muslim Council for life.
האנגלים נתפסו עם המכנסיים למטה. הם לא היו מוכנים. כשהייתה הטרגדיה בחברון, היה שם קצין משטרה אנגלי אחד עם סמלים ערביים, שברגע שהוא ביקש מהם שיעזרו לו, חלק פחדו מהאחים שלהם הערבים ולא עזרו לו, והוא היה אחד. המאורעות האלה הכניסו את הממד הדתי לסכסוך הלאומי, והיו רבים שהזהירו מזאת. הסכסוך הוא סכסוך בין שתי תנועות לאומיות, עכשיו התווסף הממד הדתי על המקומות הקדושים. חאג' אמין הפך את המאבק למאבק דתי, והבריטים זה הדבר הכי פחדו ממנו, כי זה יכול לגרום להם נזקים גם בהודו וגם במצרים וגם בעיראק וגם בכל המקומות שהם נמצאים בהם. וזה בעצם מאורעות 29 סיבכו את הבריטים בנקודה הזאת. Os motins de 1929 assustaram os britânicos e marcaram um ponto de viragem a nível das ações dos britânicos na Palestina e na terra de Israel. Nesse momento, perceberam que se deparavam com um grande problema. Aquilo que de início parecia ser um conflito entre dois grupos nacionalistas transformara-se num conflito religioso. המאורעות האלו הם היו נקודת המפנה של המנדט. האנגלים הבינו שגם הערבים וגם היהודים לא בדיוק אוהבים אותם. כלומר, הם לבד במערכה. הערבים הבינו שמי שמחליט זה לא היהודים אלא האנגלים. ולכן אנחנו צריכים לפנות עכשיו נגדם. והיהודים שספגו הכי הרבה הבינו שאם הם לא ישמרו על עצמם ולא יעשו להם ארגון הגנה חזק, יארגנו נשק בכל המקומות, הם יסבלו פעם הבאה. ההשפעה של המאורעות הללו הייתה דרמטית. הייתה דרמטית בעצם ההבנה שיש פה סכסוך לאומי. בעצם ההבנה שזה לא משנה אם אתה ציוני או לא ציוני, ולא כל היהודים היו ציונים, או אם אתה פלסטיני שמזוהה עם משפחה כזו או משפחה אחרת, עם העיר או הכפר, אתה בצד מסוים. כלומר, זו חלוקה חדשה של המציאות הדו-לאומית בפלסטין. Os britânicos perceberam que tinham de agir rapidamente para pacificar os muçulmanos na Palestina e por todo o Império. Pouco depois dos motins, criaram um comitê e publicaram recomendações que incluíam a limitação da venda de terras aos judeus, a limitação da imigração judaica para o mandato, a criação de um conselho legislativo com maioria árabe. Os britânicos esperavam que estas medidas contra os judeus apaziguassem os muçulmanos na Índia e por todo o Império. Pouco tempo depois, em 1930, as recomendações tornaram-se a política oficial da Grã-Bretanha, que recuou nos compromissos anteriormente assumidos na Declaração Balfour. ההנחה של הבריטים, אחרי חקירה ודרישה, שהסיבה להתפרצות האלימה היא נישול הפלאחים הערבים מאדמתם, זו הייתה טעות קשה. כמה אדמות כבר נמכרו? אדמות שהיו שייכים לפאודל, אפנדי כזה או אחר. ב-1947, 6% בלבד מאדמות פלסטין בבעלות יהודית. זהו, זה הרבה פחות ב-1929. זה לא כצעקתה. סוף שנות ה-20 וראשית שנות ה-30. אלה שנים לא טובות ליישוב. המאורעות שוב גילו עד כמה העוינות של החברה הערבית בארץ אמיתית, חזקה, כלפי היישוב. יותר יהודים עוזבים את הארץ בשנים האלה מאשר באים אליה. התנועה הציונית מתחילה להיראות ככישלון. Embora os britânicos tenham proposto estabelecer um conselho legislativo na Palestina que contaria com membros judeus e árabes, embora a maioria fosse árabe, Haj Amin al-Husseini agiu de modo a evitar que tal conselho fosse estabelecido assim que percebeu que não seria capaz de o controlar. الرغم ان التشيبي بده سلام بده مجلس تشريعي شو انت فاهم مجلس التشريع شو هو من 24 زي ما طلب هربت سموير والحج امين بقول لا الا دولة اسلامية عربية الحج امين بده ياخذ البلاد كلها كان. Apesar da mudança negativa na atitude britânica em relação aos judeus, os líderes sionistas liderados por Chaim Weizmann mantiveram esforços diplomáticos para convencer o governo recém-impossado em Londres a recuar nas limitações impostas aos judeus.
Chaim Weizmann conseguiu reunir-se com o primeiro-ministro britânico, Ramsay MacDonald, e conseguiu tirar partido da fragilidade política do novo governo, convencendo o primeiro-ministro a reduzir o atrito com os judeus, reformulando algumas das limitações e permitindo a continuação da imigração judaica. They had discussions with Weizmann and his colleagues, listened to their criticism and suggested what the government should do. And as a result, my father published a paper which became called the MacDonald Paper to Weizmann. Some people say it was a change of policy. Other people say it was an interpretation of the policy, that the wording of the white paper wasn't as good as it should be. בפברואר 1931 עולה ראש ממשלת בריטניה על הדוכן בפרלמנט ומודיע בזו הלשון: אנחנו מתמידים במדיניות בלפור. המופתי ואנשיו לא רק שלא השיגו, הם חוו רגרסיה שתוביל אותם עוד מעט לאסון הגדול בתולדותיהם, המרד הערבי נגד הבריטים. אם היישוב היהודי עמד בראשית שנות ה-30 על סף מה שנראה ככישלון היסטורי, בסוף שנות ה-30 היה בשיא עוצמתו. השינוי התחיל לבוא בכיוון לא צפוי. 1933, of course, Hitler comes to power in Germany. There's a big boost in Jews seeking to escape anti-Semitism in Europe. Many of them come to Palestine. It's much harder to go to America. The Americans have tightened up their immigration laws. זה הייתה הגירת מצוקה, והבריטים פותחים את השערים. אם ב-1930-32 17% מאוכלוסי פלסטין הם יהודים, ב-1939 זה קרוב ל-40%. זה מהפך דמוגרפי אדיר. יותר מרבע מיליון יהודים הגיעו לכאן לגלי. מ-33 הולכת ומתגברת התחושה של הערבים שבעצם היישוב היהודי הולך וגדל והמעמד שלהם כרוב בארץ עלול להתערער. כבר בנובמבר 1933 הערבים פתחו בשורה של הפגנות נגד ההגירה היהודית, והמעניין הוא שההפגנות הללו היו מכוונות נגד השלטון. Durante mais de uma década, Al-Husseini conseguiu zizaguear entre o papel de funcionário administrativo britânico ao mesmo tempo que incitava a campanhas contra britânicos e judeus. Mas em meados da década de 1930, a ascensão de novas forças do lado árabe ameaçava a posição de Al-Husseini. ففي بداية الثلاثينات شكل حزب اسمه حزب الاستقلال، وكان بتشجيع من الملك فيصل ملك العراق، وبدأوا حملة بين الناس بين الرأي العام الفلسطيني بأن العدو الأول للفلسطينيين ليست الصهيونية بل هو الانتداب البريطاني. كانوا هؤلاء الشباب الذين أسسوا هذا الحزب يرون بعائلتي الحسيني والنشاشيبي هم عائلات أرستقراطية لا تلبي طموحهم، لا تلبي إلا طموح الطبقات العليا من المجتمع الفلسطيني. Em paralelo com o trabalho do partido Istiqlal, que promovia planos nacionalistas laicos, deu-se ainda a ascensão do líder muçulmano Izz al-Din al-Qassam. Conseguiu aumentar a popularidade do partido entre os palestinianos ao apelar à Guerra Santa. עזיז אל-קסאם הוא בכלל סורי שנולד בג'בלה בסוריה, השתתף במרד של 1920, נידון למוות על ידי הצרפתים, בא לארץ על רקע היכרות עם חאג' אמין ומנהיגים אחרים שהשתתפו במרד הסורי. וחאג' אמין מינה אותו למורה בבית ספר האסלאמי אל-בורג' ומטיף. דרך התפקידים האלה הכיר הרבה אנשים. בנה מערכת קשרים. האיש בנה על שינוי מרחיק לכת, בנה על מרד שבא מלמטה, ויצא במסע.
Al-Qassam tornou-se popular entre os palestinianos. Em novembro de 1935, após meses a incitar à revolta contra os britânicos a partir do esconderijo, apelou à Guerra Santa. The British correctly saw Al-Qassam as a real threat to the British power base in Palestine. And in November 1935, British police, along with spotter aircraft, hunted him down. And in a gun battle on the northern part of the West Bank, they shot him dead. באותו יום שנפל בו עז א-דין אל-קסאם, בן גוריון אמר, היום נפל הטרומבלדור שלהם. הוא חזה שהוא יהפוך בעיני הפלסטינים כטרומבלדור בעיני הציונים. O aumento da imigração de refugiados judeus juntamente com a morte de Al-Qassam, o facto de o tal Conselho Legislativo nunca ter sido fundado e o crescente descontentamento em relação à liderança tradicional do Mufti deram uma popularidade imensa ao partido Istiqlal, que anunciou uma greve geral. The Arab Revolt breaks out formally on the 19th of April 1936 and spreads like wildfire across Palestine. Alongside the revolt, there's a general strike. שביתה שלוותה גם באלימות, בעיקר היעד היה הבריטים עצמם וגם היישוב היהודי שהיה מחובר לשיטתם למעשה הבריטי. ההנהגה הפלסטינית הופתעה. זה דבר שלא אומרים. הופתעה מעוצמת ההזדהות עם מה שעשה אל-קסאם. שבועיים לקח למפלגות הישנות להתארגן ולעלות על הגל. Assim que a revolta rebentou, os membros do partido Istiqlal apelaram à criação de um alto comitê árabe cujos membros seriam eleitos democraticamente. No entanto, o Mufti e os representantes dos antigos partidos opuseram-se à realização de eleições democráticas. O Alto Comitê Árabe é efetivamente criado, mas o Mufti, numa jogada política brilhante, aproveita-se do receio das velhas famílias em relação ao poder crescente do partido Istiqlal e consegue ser nomeado presidente do comitê, assumindo o controlo da rebelião iniciada pelos opositores. המטרה המוצהרת של הוועד הערבי העליון היא להביא את בריטניה להכיר בעם הפלסטיני, עם הראוי להגדרה עצמית ומדינה עצמאית, באמצעות הגשמת שלוש המטרות של ביטול המנדט, עצירת ההגירה היהודית והקמת מדינה פלסטינית עצמאית. في نيسان سنة 1936 وامتد إلى مدة تزيد عن 6 أشهر. كان شعوري بأنه كان إضرابا رائعا دل على وحدة الكلمة، ملتزمين بالإضراب التام. الحياة كانت مجمدة. כל הכוחות התאגדו ביחד, והפלסטינים הבינו, דבר שלא מבינים היום, שבלי האחדות הזאת אי אפשר לקדם מטרות. אני קורא לזה ירח דבש פלסטיני, שלא היה דמותו ודוגמתו עד היום. Como parte da greve, muitos árabes saíram à rua em manifestações que não tardaram a tornar-se violentas. Once the revolt is launched, the British decree on the first day of the revolt that emergency regulations will be in force. They allow for detention without trial, they allow for house destruction, they allow for arrest without warrant, they allow for the death penalty for people carrying any ammunition or any guns, and at the same time the army is deploying to crush the rebels and to pacify the Palestinians. התגובה הבריטית הייתה קשה מאוד בערים מתחילה בתקופת השביתה. הדיכוי האלים להפגנות ביפו. In June 1936, the British destroy about 15 or 20% of the old city of Jaffa. They blow it up with explosives. And the British left hundreds of Palestinians homeless through the operation. The British cleared out the alleyways and narrow passageways of the old city, which would harbour insurgents and were causing problems for the British. ובכפרים, לבוא לשרוף כפר בשלמותו, כן? They used gelignite and explosives and they put it into haystacks so that they destroyed, burned the crops. חלק מהענישה הקולקטיבית הבריטית הייתה לשרוף שדות שלמים. להביא את כל הקש והעץ מהכפר
לשרוף אותו על הגורן עם התבואה. And the British militarily also hunt down rebel bands. כל הדברים האלה הביאו לתסיסה רבתי שהביאה להתנגשות של הפלסטינים, עם האמצעים הדלים שלהם, עם האימפריה הבריטית. The violence ended when the British effected a ceasefire, and with the ceasefire, the British promised that a royal commission would come out to Palestine and would determine the future of the country and take into account the concerns of the Palestinians. E de facto, em outubro de 1936, o Alto Comitê Árabe concordou em suspender a greve e a revolta, de modo a permitir que os britânicos nomeassem um comitê para encontrar uma solução para a situação. Off on an arduous job. The members of the Commission to investigate the situation in Palestine. Lord Peel is the chairman. I am well aware that we have to deal with difficult and delicate problems. Um mês depois, a 12 de novembro de 1936, os 6 membros do comitê que chegaram de Inglaterra reuniram-se no Hotel Palace, em Jerusalém, liderados pelo Lord John Peel. Is it too much to ask that all those who love Palestine and hold her future dear will join with us and share our labours? It would be deplorable indeed if strife and fear and dissension were to be the portion of this Holy Land, which sent forth in the past a message of peace and goodwill to all the world. There is this sense, and it's widely held, that this is a tremendously important commission, that its conclusions are likely to be very consequential for the country. So the Royal Commission invited leaders from the Zionist Palestinian communities, from members of the government, the military, police, etc. And they were given the option to give public testimony as well as secret testimony. The Peel Commission invites anybody who wants to testify in front of the Peel Commission. It is an open call. People start sending material, they send petitions, they send complaints, they send cranky letters. שורת העדים היא פשוט לא תאמן בהיקפה, גם בארץ וגם מחוצה. קורפוס אדיר של עדים, עניין שעושה דוח הוועדה למרתק במיוחד. הנושא העיקרי של הוועדה המלכותית, שעמד על הפרק, זה השאלה האם המנדט יימשך, ואם הוא לא יימשך, איזה סידור מדיני אלטרנטיבי ממשלת בריטניה יכולה להציע לחבר הלאומים. Apesar de ter sido criada com o acordo do Alto Comitê Árabe, após a chegada dos membros da Comissão Peel, o Mufti decidiu que os palestinianos deveriam boicotar as discussões da Comissão e não colaborariam a menos que todas as exigências fossem aceitas. Esta medida frustrou os opositores de Mufti na Palestina e nos países vizinhos, que consideravam a Comissão como uma oportunidade para fazer ouvir as queixas dos palestinianos. Mas Haj Amin recusou colaborar. A Comissão iniciou as deliberações sem os palestinianos. המחלוקות על הדרך היו ברורות. מתנגדי חאג' אמין חשבו שעצמאות פלסטינית משיגים דרך הידברות גם עם בריטניה וגם עם הציונים. Do outro lado, embora a comissão tivesse sido estabelecida por exigência dos árabes, os líderes sionistas decidiram colaborar totalmente com a Comissão Peel, o que fica bem evidente no depoimento secreto do Dr. Chaim Weizmann. There are 3 parties, British, Arabs and Jews. If a tripartite agreement were arrived at and you wanted us, the Commission wanted us, to meet the situation by paying a certain price, hard as it may be, all I can say is you will not find us difficult. A colaboração sionista implicou a comparência de vários líderes de topo deste movimento, tais como Ben-Gurion, Ziv Jabotinsky, Golda Meir e outros. Even if you don't know about the secret testimonies, it's evident the degree to which Zionist Jews have made their case, have made a very eloquent case. Só em janeiro de 1937, quase 2 meses depois da Comissão ter iniciado trabalhos, é que Haj Amin al-Husseini aceitou colaborar, na sequência da forte pressão exercida pelos líderes árabes da região. Abdullah da Jordânia, Nuri do Iraque, Saud da Arábia Saudita. A Comissão Peel prolongou a estadia na Palestina por uma semana, que foi dedicada sobretudo a ouvir depoimentos dos membros do Alto Comitê Árabe. When Haj Amin is asked by the committee, say that the Jewish national home is crystallized, right? That there's no more immigration. What happens to the Jews who remain in the country? His answer is
less than reassuring. And the implication is that they might even be in some danger. You want completely to stop Jewish migration. If you were setting up a government there, what do you want to do with the 400,000 Jews or more in the country at present? They will live as they always have lived in Arab countries, with complete freedom and liberty as natives in the country. Does His Eminence think that this country can assimilate and digest the 400,000 Jews now in the country? No. Some of them would have to be removed by a process kindly or painful as the queue may be. We must leave all this to the future. I think this drives home to the Peel commissioners the levels of antagonism and antipathy between Jews and Arabs in Palestine. They're faced with the realization that it's unlikely that they can propose a solution that doesn't involve the separation of populations. הם הבינו באופן עמוק שיש כאן zero sum game, או אנחנו או הם. The critical importance of the Peel Commission is that it puts, for the first time, in a public, articulated manner and on a piece of paper in this very strange map, this idea of partition, the concept of partition, the principle of partition, and that's a principle that is with us even today. Tal como fica evidente nos depoimentos secretos revelados aqui pela primeira vez, a ideia de dividir o país entre judeus e árabes foi apresentada e promovida por dois altos funcionários britânicos, Harris e Andrews, que exerciam cargos do mandato e tinham uma boa relação tanto com judeus como com árabes. Personally, I can see no possibility of any peaceful settlement under the present system. Douglas Harris was the foremost expert and the kind of continuous thread in thinking about partition in Palestine. He really acts as a sort of expert guide for the commissioners. If a scheme of partition is possible at all, I cannot see why it is not as possible now as it will be 30 years hence. I cannot visualize the type of change in conditions which might make it easier to carry out 30 years hence than it is today. He's saying, no, things are not going to get better, and actually it's not going to be any easier to implement partition 10, 20, or 30 years from now. Outra descoberta importante que foi revelada por estes depoimentos secretos de Harris e Andrews foi a de que nem todos os membros da liderança árabe rejeitaram imediatamente o plano de divisão. Havia várias opiniões contrárias, mas todos receavam contradizer publicamente o Mufti. Have you any view as to whether the Arabs would regard that proposal with any acquiescence? Moderate Arabs would. In fact, several Arabs have discussed it with me. Even the mayor of Jerusalem has discussed it with me. Did he put it into concrete terms at all? He gave me an idea. He said he considers the Jews as a cancer in the body, and the only way to make the body healthy is to cut the cancer out. He suggested that the Jews should be given the lands they have on the coast and down through the Emek Valley, and possibly some Jewish land just the other side of Jaffa. He considers Jerusalem should be the headquarters of the Arab state. That is his idea. I asked him why he had not produced this scheme, and he said he's too frightened to produce it. Andrew's testimony is suggesting to the commissioners is that actually there is a base of Palestinian Arabs who would support partition. If they think that the British are really serious, they will go along with it, because actually secretly they support it. Entre os cidadãos da terra de Israel na Palestina havia uma grande expectativa em relação às conclusões da Comissão. E assim, em julho de 1937, foi produzido um relatório de mais de 400 páginas que relatava em detalhe a história do conflito e concluía, pela primeira vez, que o mandato deveria chegar ao fim e que as terras deveriam ser divididas entre judeus e árabes. They proposed a Jewish state that took in the Galilee and then from Tiberias over to the coast and all the way down the coast to Tel Aviv, a British territory that is a thin corridor from Jaffa and then an area around Jerusalem and Bethlehem. The Jewish state takes up approximately sort of 18 to 20% of the land. The remainder of the territory was to be an Arab state.
In addition to separating the Jewish and the Arab state from each other, what the Peel report proposes is that the Arab state that's created be joined with Transjordan under the rulership of Abdullah. And for many, that is unacceptable. Abdullah is not a leader of Palestine's Arabs. He is an imported leader who's been kind of installed by the British in Transjordan. התגובה הערבית פלסטינית להמלצות ועדת פיל היו צפויות מראש. מה שהביא את הפלסטינים להתנגד להצהרת בלפור לכתב המנדט, הביא אותם להתנגד להמלצות ועדת פיל. והוא אי ההכרה בפלסטינים כעם בעל זכות להגדרה עצמית. והנחת היסוד שהם צריכים להיות נספח לארץ ערבית אחרת. זה הדבר הראשון. הדבר השני זה המסמך הבינלאומי הראשון שמכיר כעובדה מוגמרת בזכות יהודים בפלסטין. וזה היה באותם ימים יותר מדי בשביל הפלסטינים. וחאג' אמין כפה שם את הרצון שלו. ביישוב היהודי בפרט ובעולם הציוני בכלל פרץ ויכוח נוקב בין מחייבי חלוקה לבין שוללי חלוקה. העניין הזה פיצל ופילג את המחנה הציוני, בעצם אחד הוויכוחים הגדולים בציונות, כאשר המתנגדים הצביעו בעצם על הקמצנות הגדולה של ועדת פיל לגבי הפרטים. ובעלי התוכנית כמובן אמרו שהתוכנית כפי שהיא, כלומר התומכים אמרו שהיא לא יכולה להתקבל כפי שהיא, אבל עצם הרעיון יש לזה היגיון של ברזל, שיש שני עמים ממערב לירדן. הנימוק החזק ביותר של התומכים היה הנימוק של חוסר אלטרנטיבה. מהי האלטרנטיבה? המשך המנדט, החנקת העלייה, יחד עם בשורת השואה באירופה. בקונגרס הציוני שהתכנס בציריך בקיץ 1937, הם אמרו, קודם כל נביא להצבעה את שאלת העיקרון. אחר כך נביא את המפה שהוועדה המלכותית מציעה. כי את המפה הציונים לא קיבלו. לא נראה להם מדינה יהודית בלי הנגב, זה קיים בהצעה, מדינה יהודית בלי מערב ירושלים, ואז הם עושים שני דברים הציונים. אחד, הם מקבלים את עיקרון החלוקה, ב' הם מציעים חלוקה אלטרנטיבית. A rejeição palestiniana da proposta sofreu uma reviravolta quando, em finais de setembro de 1937, Andrews, que era governador da Galileia, foi assassinado por palestinianos armados. De acordo com os depoimentos secretos, foi ele quem promoveu a ideia da partilha. Andrews foi abatido por um grupo de 4 assassinos árabes que o perseguiram e mataram quando saía da missa de domingo na Igreja Anglicana de Cristo, em Nazaré. Pouco tempo depois, a violência recomeçou. היה בעיני הפלסטינים, כן? אחד הגורמים הבולטים ביותר במערכת המנדט, שהיה פרו-ציוני, ואפילו אמרו שהוא ציוני יותר מציוני. וכאשר התחדש המרד הערבי בספטמבר 1937, ברצח מושל הגליל, אנדרוס, הם עשו שני דברים הבריטים. אחד, הם תפסו את כל מי שהם יכלו מההנהגה הערבית, אסרו אותם בשרשראות, הגלו אותם באונייה, בלי משפט, בלי כלום, פשוט הגלו אותם. The key Arab leaders inside of Palestine are banished. Many of them are sent to the Indian Ocean to detention on the Seychelles. דבר שני, גירשו את חאג' אמין חוסייני מארץ ישראל. Hajj Amin, the big leader of the Arab revolt, escapes Palestine in 1937 and he decamps to Lebanon. גירשו אותו, ובזה הם החלישו את ההנהגה הערבית ואת כל הערבים, דעתי עד היום. The Arab revolt, especially in its second phase, was a mass rebellion across Palestine that required a huge deployment of British troops. The Arab rebels seized the old city of Jerusalem, they seized the city of Beersheba, they raided banks in places like Hebron, and in the southern part of Palestine, the British lost control for parts of the revolt as the rebels seized key parts of the area. The British deploy large numbers of troops and press down very firmly and smash the Palestinian rebel bands. And the British also destroy villages. Some of them are destroyed in their entirety,
to an even greater extent than Jaffa. Os britânicos intensificaram mais uma vez a violência com que reprimiram a revolta e os árabes, que não estavam à altura das forças britânicas, pagaram desta vez bem caro por se revoltarem contra o império mais poderoso do mundo. 38 כפרים נפגעו טוטלית. רחובות ושווקים ורובעים עירוניים, בעיקר אפשר להצביע על רובעים שלמים בעיר ג'נין. They also brutalized Palestinians by whipping them. The police force tortures them. טבע ברוטלי, קולוניאלי, קשה. The British killed anything between 4,000 and 7,500 Palestinians, some of whom are armed fighters, some of whom are unarmed villagers. Em 1938 começou a fase final da revolta. Além de combaterem os britânicos e de incitarem à violência contra o colonado judaico, os árabes, que tinham ficado sem liderança, voltaram à antiga rivalidade interna quando as famílias dominantes, Nashashibi e Al-Husseini, começaram a lutar uma contra a outra por vingança, e esta revolta tornou-se numa guerra civil árabe. בתקופת המרד הייתה רשימה של חיסולים, כן? שיוחסה לחאג' אמין. ההתנגשות הפוליטית הייתה דרך של להיפטר מיריבים. וזה גרם לפצעים קשים במארג החברתי הפלסטיני, שאני טוען שלא התאחו עד היום. The political shootings that took place. Undoubtedly, this terror had a very bad and negative effect because it created family feuds. People that were shot from well-known families, of course, had their supporters, and that broke up the whole resistance. And that is why the resistance crumbled at the end of 1938. The British are very skilled at divide and rule, and they can split the Palestinians. And one of the problems that the Palestinian insurgency has is, as well as fighting the British and as well as fighting the Jews in Palestine, during the Arab Revolt, they also fight amongst themselves. British help some of these local bands with weapons and with some support, and they're armed and equipped and supported by the British. So it's a useful force multiplier, force addition, but also helps serve the British by dividing the enemy forces. Some of the Arab Civil War is pretty brutal. People get chopped to pieces, people are put down wells, people are killed and have their ears cut off. There are people who are stoned to death. Within the Palestinian community, anything between 900 to 4,500 Palestinians are killed at the hands of other Palestinians. So by 1939, the leaders of the Palestinian revolt, the leaders of the Palestinian movement had been scattered or banished or killed. The Palestinians were exhausted, and in that sense, the revolt was a failure. במשחק שהיה בין המופתי ולבין הבריטים, קרה שבר כלים. התקופה האחרונה של המרד החלישה מאוד את החברה הפלסטינית בצורה כזאת שהביאה אותה לתקופת ההכרעה 47-48 כשהיא בשיא חולשתה. No final da década de 1930, os britânicos perceberam que tinham fracassado e preparavam-se para abdicar do mandato e sair da Palestina. Mas, entretanto, rebentou a Segunda Guerra Mundial, o que os fez mudar de ideias, e a Palestina tornou-se, mais uma vez, local de grande importância estratégica. I must admit that perhaps we went further than on moral grounds. We, British government, of course, wanted not to lose the war. We wanted Britain to win the war. And our prime purpose was naturally our British interests, the interests of the Commonwealth, and our imperial interests with our big colonial empire. Como resultado, os britânicos permaneceram nesta região mais uma década, durante a qual complicaram ainda mais o conflito israelo-árabe. Locução Nuno Graça Dias, Spell.